kuma min na ta tigi ɲininkali ko n bɛ wasiya kan juman kɛ ale ye tuma min ale ye sunna ta a ye gɛlɛya sɔrɔ a fa fanfɛla la hali a tun bɛ bitigi min kɔnɔ a fa y'a labɔ a ka bitigi kɔnɔ ko parce que a ye sunna ta an bɛ wasiya kan min fɔ a ye ala yɛrɛ ye wasiya kan min fɔ sura kɔnɔ sura min kalanni na a ka surun mais maana la ka maana ka dugu o sura in ciden yɛrɛ ka sɛbɛw n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la u ye ɲɔgɔn fɔ u jɔra ɲɔgɔn kan u bɛ sigira ɲɔgɔn kan n'u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ kelen ɲamariya i ka sura in kala pour a ka k'u ma wajibi ye ani wasiyakaw sanu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ o mɔgɔ ye nin sunna ta n'i bɛ gɛlɛya la wasiyaka in bɛ ka taa bɛɛ ma mɔgɔ kelen tɛ parce que nin sunna min filɛ nin ye ani nin nana de koyi depuis galɛ ciden yɛrɛ ka sɛbɛw tuma min tugura a kɔ ka nin diina ta ciden nɔfɛ u ye degun ni lajaba sugu bɛɛ de da u kan fo ciden kuma degun min b'u kan tant que a gɛlɛyar'u kan a k'u ka hijira kɛ u ka taa habasa ale ye masakɛ dɔ ka kibaruya mɛn silama tɛ dɛ kafiri de don mais mɔgɔ tɛ tɔɲɔ a bolo u ka taa lafiya ye ka t'u kun dogo ye fɔlɔ sani ala yɛrɛ ka min latigɛ o kɛra ciden yɛrɛ ka sebaw ye ciden yɛrɛ tuma min a ye nin diina ta sani a ka ta maka olu de tun k'a ma muhamadul amin u b'a dɔn yɔrɔ dɔn u b'a bɔ yɔrɔ dɔn u b'a jogo dɔn u b'a ka danaya dɔn mais tuma min ni nin tawhidi weleli nana maka alikaba min ye hɔrɔma yɔrɔ ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan yɔrɔ tangale ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan yɔrɔ min ni mɔgɔ b'a kɔrɔ ni hakilisigi b'i la ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan ciden sujudutɔ o yɔrɔ la jahiliw y'a ye a sujudira a bɛ salli ala ye u ko ɲɔgɔn ma karisa ka ɲaamɛ jiginna den bɔra foroko min kɔnɔ a n'a ka ɲama naji salaka n'a fɛnw jɔn bɛ se ka taa ta ka na n'a ye dɔ taara ta u y'a fili ciden kan a sujudutɔ a dɛsɛra ka wuli mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ ciden na fana ko i b'a ɲɔni ka bɔ a kan fo a denmuso fatumata u y'a sɔrɔ fitini bɛɛ fatumata de gɛrɛla la k'u ɲɔni ka bɔ a kan ciden ka se ka wuli fo u bɛ yɛlɛ ka talon tuma min ciden wulila ka dangali damina de dɔrɔn u siranna u y'u da de parce que u b'a ka dangali dɔn o sura in ye jumɛn ye wali asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ni sura kun ala kalnani wagati de folo jiya yere wagati de hada maden kelen kele si hakkeni min diri ma jiyan kono fendeni te kana tilon ke kenai ni ala kalnani hada maden jiya ka wagati ni ala kalani wagati o bayira hada maden si kana tilon ke ni ika wagati dina tawhidi be yuro mi anyini kake sunna be yuro mi anyini kake la jaba ni tora dari kai ka munyo wagati te ko denia kana tinya ibolo fula akana tinya ibolo bidiala akana tinya ibolo shirikula de akana tinya ibolo haramu kola ijanto wala wada to la kalna wal asri akon kalna ni wagati innal insana la fi qusri ako hada madem bebe perdi de kono ikera musoye ikera cheyo demiseni do makoroba do nafulo tigido joyoroba tigido fantando wa ala ko be perdi lendo hada madem be o ko fi ala nana istisnaw ke kam mugo nani ka fennani jogo nani mankutu nani no sabatira mugo minna e bora jiya ka perdina o folo e munye illa allazina amanu foni mugo munu limanani alay limaniya haqiqa kele fulanna wa amilu salihati utuye bara nyuma ke bara min kalisila alay abenna ciden ka sunnam sabanna wa tawasaw bil haqqi uye nyugo nyamara ni tinyai ninde alatay ninde ciden tay ninde sunnaye ninde tawhide ankan ninde ke ninye shirkude ninye bidade ninye haramude ankan nintoy wa tawasaw bil haqqi
iye ñogo ñamarani ñe sabana nanina watawasaw bisabri uye ñogo waso ñogo na ka ñogo ñamarani sabali fanay an fule ka nin tawhidi minta an fule nambe bara ñuma munun ke an ka bara ka be ciden ka sunnama aha an fule ñogo ñamarani minna yen nin ka yen nin bila tora bala de tora min bala an ka sabara koro watawasaw bisabri iye ñogo ñamarani sabori Sheikh Muhammad ibn Wahab an temena nunu na ka kitabu kono ako hada maden fule ako ewa ko damado lu wajibra hada maden ka iko do waye munye al ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu rasuli wa ma'rifatu din al-islam bil adilla ako ko fulo mu ako ko nani nyugo nan wajibra hada maden ka fulo munye ala do doni ye jumaye akoy tigi ala do iki ka dina do iki kan nabi nyuma do ni delilay nin te folo wa doni fulana al amalum bihi ni ala do iye dina do iye ciden do barake nayde sabana wa dawatu ilay ikad mugo wele kanama iye ciwe min do mugo wele kanama nanina wa sabru ala ajafi weleli tora min bi soro weleli kama ika sabari o tora koro ika sabali tora in koro donc ambe washa kam min fo ale kelente de nin de gube mugo chaman de kanka jamana kono parce que dina tumbeya me dina min na tumbe anka farafin jamana kono nya fo chogma amana na chogo nyumana dina nana kunde ka anka jamana kono amana ni tauhidi amana ni sunna o ko fe sunna nana sunna fana nale mugo donnala me sunna sugu min fana nana afamura mugo bolo ubafu ebe sunna kono bolo be mina bombo su be bila muso be hijabu bolo be mina kasalli no minya aqida munun fana bake kafo mugo ye sisa aqidatu ahli sunna wal jamaa ala manhaj salafu salo o fana tunto fana kono o ba fo sunna dro me sunna mo o ka sunna jolembe aqida u do de ka o ye jumaye o fana kalantunte jamana in kono o de ato sunna kitabu do tunte dolente jamana kono nu be kala misali la sarahu sunna li bari bahari misali la aqidatu tahawi munum be e wa sunna mo yere ka aqida fo nin ko min fulani ne ani sunna beta nin ko min fulani ne ani sunna teta nin ko min fulani ni ba fo ni ba ke be sunna la nin ko min fulani ne ni ba fo ni ba ke ite sunna la fana tunte yawo sunna be dro ba fo sunna dura alquran wa sunna qur'ana ne ci den ka hadisa duran ka barake nay me ahli sunna wal jamaa ka aqida wu yejuma wu aqida sugu jumam be nu du lay be aqida ahli sunna wal jamaa ka aqida sugu jumam be nu tu kay ta aqida ahli sunna wal jamaa ka o fana tumto ye bo sis alhamdulillah fana nana ka farafenka o fana nana ka faraka ka fu alquran wa sunna ala fahm salafu salih o be alquran wa sunna ala manhaj salafu salih nim fana ye sunna mo chaman korona fili ko nana ni ko kurai sunna fana la ay nun tumbe sunna kono da tumma she andema atun kalama do yande suno fana be sunna inde kono donc o fana nale geleya nana o fala nana ni geleya wore hada madonka donc mugo min sisa mugo to be sunna min kan ni e fana nana sunna famu ka aqida do fama kono ka hakilina do famu ko nunun be nya sunna kono ka hakilina do famu aqida kitabu kono sunna kila ko nunun tenya kono e fana ko be barake no yesisa e fana be geleya soro e ka geleya soro e munye kafiru te koy e ka geleya soro e munye bid'a mo yere te koy e ka geleya soro e munye silama simpulu te e ka geleya soro yere bi soro ka bo munu nyere bu dambe kata sunna ma yado ka gele kosobe o ka gele kosobe o sugude donc doni ke baw ko sunna mo ko bid'a mo ko ya ahlal ahwai istarahu nin ko nani fara bid'a mo fana ko awla fiara unyobe uyerebe nyogonna allah fiara uyerebe nyogonna sunna mo yere fule ka nyogonna sunna mo gonna ni sunna mo yere fule ka nyogonna sunna mo lagosi
ahlil bida yistarahu nin nane bida mo fana la firanye rebe nyogorna nin fana fitna wore ni gela wore donc ambe hatagiya sabali kasoro ambolo donc ni mo min ye sunnata haqiqa la manhaj salafu salih shikatala kabila kono shikatala jamana kono shikatala yika bangi bago bolo alama famudi min ka bangi bago ma geleya be sorala me wajibi ja ko ambe sabali o gere ya korode lugmana yowde fo denye ya bunayya aqimus salat wa'mur bil ma'ruf wanhi anil munkar wasbir ala ma asabaka akunde sallinati a chogola mugo nyamarani nyumaye mugo fotowe ka bo jugmama mende ni eko ka ke nyamari kala ni balili kala tora bi sorode ne kana bilade ibe sabali tora inde koro wasbir ala ma asabaka donc ambi ala deli mugo ko tawhidi mugo ko sunna ala kan noya kanu beye ka boda ka anna beye wa man yattaqillah yaj'al lahu maghraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu ni mugo sirana ala nye ibe degu la ala be boda kiye ala bi garjage yoro la yireta miri ka garjage be bo yoromi wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra ni mugo sirana ala nye ala be noya kiye ka kola awa atomo kelen kade musom min yen ni tawhidu ni sunna ni hijabu ta nyema ka kabila la idegulendo tora bika degu bika demiseni min ni kamale ni fonnan kay min yen nin tawhidi tan ni sunnata ko fonne ka barake ciden ka bara cogode la nekin ka muso mara ciden ka mara cogode la nekin ka dew mara silame sariya ka adabu cogode la geleya bi bolo ini fache geleya bi bolo ini bache geleya bi bolo ni singite geleya bi bolo ni kabila mogoche me mimba nye sabati ani sabali ayaw bisukun klasi aka sabali tora ba aw soro aka sabali tora imbe kor wali aqibatu lil muttaqin ni mo sabati ray isabarila ko laban ko nyuma abidi Allah yasara bawde ma alaka sabati kanye kadusun kala se kanye ka ko laban ko nyuma ko kantaye Tido ado mani ado sirbe go sare me inda hare ado bane mo hare inda sare yeni sure na ba shi kan bo ko mo do de do ko ak aleni do be bala ute fala ani do be fala ute bala ale kankan nyumanke nunu fula jonye ka jonto ambe min fo folo nyumanke nunu fula be nyumanke u fula be donc na sa nkanka damina jonna de ube setinye nimbake ninye u fula be nanu makofo nkanka ke jonye ni anana odela ciden ko al aqrabu fal aqrab mogo ka suru makata cogo mi nyuma ya beta o cogo de la sinji tugu beta o cogo de la ini mimbe fa ino de ka suru de ka asibuye hari ni tanyana ala minye sinji yira na ude bi tinyeta ini mimbe ba ate do tinyala ika asibu ibe nyali ke kata ude ma ini mimbe fala ino de ka suru bo kombal mo muso do ko sungalo do ya ujura surala aye sungaro juruta bo tuma mi sungaro juru intara anana ujura mulila atumbe se ka juru insara afaratura ama sara fo sungalo wore nana ni sungalo kura nana yoso na be koreleyin insu kasara mure bobo akaba ube ataka ni masala min fule ni nye kuma fula bala don ke bawo bolo kuma folo tigiu wulu ko ni mo min nye sungalo juruta ina na wakati suru ibise ka juru insara ifara tura ima sara fo sungalo kura ya surila
ko ika kurayin su ni kurayin temena juru min bila ibo fana sara me dongo do ibe mure boke ka faraka ko parce que ye faratu min ke kuma fulana tigun ulu ko ni faratura ima juru yin sara sungalo kura sara sin sungalo kura su no temena juru min bila asara ika astaghfirullahi ke kata alama katubi kata alama me mure botika bo munun ko mure be buika uko hadisa sahale manala me uyata sebo ka kumaula uyata sebo de ka kumaula ko mure be buika ka mure bo munun fana ko mure bote ika uko delila sabatile mana ciden bolo aya la delila sabatile mana aya kono delila sabatile mana ciden ka hadisa kono ka doni bilaka ka mure be bilaka ko mure bo oye nafolo kode oye doni de antese ko obi mugo ka fanka de la jelende so bo sebo ka kuma min fule nenye sebo ka kuma bike huje de ka ke delila dina la na ya surube benna minna men ni sebo mabbe minna do de ya fo do to ka wote se ka ke huje dina kono wala mbe delila de yini ciden ka kuma wala bo ko delila jelen fana te ciden ka kuma ila ka mure bo bilika ko ola ala ya fadela ka ya fi mai ka juru sara mure bo tika Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ben ninde ka ale ben ninde ka ko mure bo o yekkun ko de anin na folo ko anta sako o bika ni delila jelen tambolo ka bo ciden ka kuma wala donc ko kala ya fadeli dro ika juru sara kuma kuna na go ko ali ko ali ko kun be dinu be bakina centa alla asibu kon tan be centa ko komo mini ali ko ali mini ngal kay balma mun be no inu bi bala ko kuma kuna na ko ko ti centa men ta na so bon ikwali ummi uba fo ma jawila rihami tanke asibu be mogo do te wulu do ciya kono ka asibu toy uba fo wulu de ma jawila rihami ala donc asibu ye anya fo chokomi akera irwali ummu be do cielawo akera sa te do cielawo ini min koni be fa ini wode kasuru katimaleka parce que asibu ya dede ha wakati kan wakati bon ñinin kali nunu nubu nati ku perpere latiga ube aw yere nabu lamme ayu ulameni kosobe ko ni ñemmi fo ayen ñinin kali nati chogome ko ni mo min do na misiri kono e yetta sen masjidi ke ikanka nafila de ke ikanka qur'ana de kala bo akanka don wakati de fo ube kunjuma nya Allah do misiri kono an kan nimbe do mais an ko ni be min fo na do nani salli wakati de kana salli wakati do de makono ni min bi ka ibe tasir masjidi de salli parce que tun kanka fo anka prepare latige juma don do wa juma don te wa wakati juma do nin kanka prepare latige ni sima prepare latige anye bon na ya soro misali la salli fana wakati de ena na salli misiri de kono yikata sil masjidi ke ikanka min ke sigi ka qur'ana kala ube ka jikiru fo sani salli wakati kase koni mogo min ni be salli da daji nana caya idda kono ibe se ka to kito salli kono wa ibe se ka to me ka do ika muswaru kono ni muswara bi bolo daji nke a kono ube ciden ko ika ki ka fini do konete ka fini nkete ibe se ka daji to kito salli kono ko bon ko na be salli la yoro do la abe yoro mi safa fula doron de be soroye
o safa fula in fana dafara a bɛ komi mɔgɔ wɛrɛw nana jɔyɔrɔ tɛ aw bolo a bɛ jɔ min n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ aw bolo kɔfɛ a b'a kɛ n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ aw bolo safaw kinu la u b'o a b'o kɛ ni jɔyɔrɔ t'u bolo n'u tigiw bɛ se ka tɛmɛ ka na jɔ alimami kɛrɛfɛ i bɛna jɔ alimami kɛrɛfɛ timani bon ko ni dɔgɔtɔrɔ cɛ ale n'a ka muso taara dɔgɔtɔrɔso la cɛ de pikiri k'a la a wɔɔrɔ la u bɛ bɛn wa donc ni jamana min ni silamɛya faamuna ye musow de kan ka musow furakɛ cɛw ka cɛw furakɛ musow de kan ka pikiri kɛ musow la cɛw bɛ pikiri kɛ cɛw la mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ jamana min na e damana dɔgɔtɔrɔso t'i bolo n'i taara diyagoya cɛw de b'a kɛ ninnu bɛ kɛ mu darura de baasi t'i kan o la wagati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk